cua-cua man banta krina, salam damai basgelar Kristus. Jumpa kita ibas renungan PJJ perpulungan jabu-jabu kena tanggal sada suku tanggal 7 Maret 2026. Pengharapan kami krina kita ijapa kita ringan, sehat menjua-jua dengan tetap semangat guna mulihi ngorati karena kata dibata. Ope kita ngoge kata dibata. Jadi palas perpulungan jabu-jabu ta minggu indah. Mari perlebih ras kita toto kita. Oh Tuhan dibata Bapa kami, Bapa sir kuasa ibas kegeluhan kami. Kamkap simpunan keluh kami Tuhan. Ibas pak seenda ate kami makaikan kegeluhan kami indah. Rekut gagah bagi pe perukuran. Laku ngukuri kai jadi perintah du. Ajari kami Bapa, gelah arah kami ngorati karena kata andu sekalian dah. Rangasupna kami dalankan. Kai jadi peraturan-peraturan du bas belu enda. Jenari gejapkan kami kai ulihna man kami. Hukam kami pengendes Tuhan, ibas gelar Kristus kami toto. Amin. Senina dengan turang ibas gelar Kristus, mari si oge, si jadi ogenta, si buat ibas sada Yohanes bindu 4, ayat 10 sada, sekoyat 20 sada. Kata na bagenda. Sada Yohanes bindu 4, ayat 10 sada, seku 20 sada. Oh kam siku kelengi. Adi bagenda kin keleng na ate di bata man bata. Kita rutang si keleng-kelengan sapi-sapi kita. Amina ise pelanggo ngida di bata. Tapi adi si keleng-kelengan kita. Di bata ringan i tengah-tengah ta, cana kekelengan na jadi serta i tengah-tengah ta. Alu bagi situ kita ringan ibas di bata, cana di bata ringan ibas kita. Seenggo kita dat bagin ibas kesasi ibrekan naman banta. Cana enggo si ida rasi beritakan man kalak si deban. Maka bapa enggo nuru anakna engkelini doni enda. Adilit kalak singata kenca. Maka Yesus emo anak di bata ringan ibas ia, cana ia ringan ibas di bata. Cana kita jine enggo mata, cana te nandangi kekelangan di bata man banta. Di bata kekelangan kap, cana i sesir kelang ate, ia ringan ibas di bata, cana di bata ringan ibas ia. Kekelangan ibahan jadi serta ibas kita, gelah kita lambiar jumpa ras di bata, ibas wari pengadilan. Lagi tambiar, sok kegeluhan tak ibas doni eda, baliras kegeluhan Kristus, sangana ia idoni eda denga. Ibas keleng ate, lalit kebiaran, kekelengan si sertar banca kita lanem biar, hukuman ngesir banca turah kebiaran. Emang kakalak simbiar denga, tandana lengalit ibas ia, keleng ate si serta. Kitang kelengi, sebab leben iyang kelengi kita. Adilit kalak singata kenca, maka keleng atena di bata, tapi nambah atena man seninana, kalak si bagi pergua, sebab kalak silang kelengi seninana, si idahna. Labutuhu iyang kelengi di bata sila idahna. Enda mo perintah, singgo sialo kanibas Kristus nari, ise sing kelengi di bata, harus maka ikelengi nape seninana. Sejenda kata dibata si jadi palas renungan PJJ ta alu tema rutang ang kelengi erkawitan rastata nilai kasih. Senina dengan terakhir basgelar Kristus sekali jadi lit sekala perbulangan jungut-jungut. Kepekan labo pernanden ngenca megati jungut-jungut me. Perbulangan nih jungut-jungut ya rusur. Engkai kepekan jungut-jungut iya. Kita kan makisat kelakapna deharana. Lalap lit pandangan nakapna deharana Lupa iya, maka bekas pilihan nakap marenda. Kenca 20 tahun gorjabu, pandangan nakap nakerina, silit ibas daharana Arkite kan kena jungut-jungut lalap,
pihak sindahara pe gorah kisatna. Erkai pe ngo ia malas. Makara rusur na kama ia rubati. Ngida si lit sekala tetanggana latih kelukurna natap-natap jabui. Pasca tetanggana biak senina tuturna rasi perbapandayai. Maka tupung kundul-kundul idahna si perbapan endai. Ajak nama cakap-cakap saninana ku sada ingan si santai. Ibas percakapan iturikan si tetanggana endai uga ia merender teman-teman dengar. Tupung ia ras daharana sing udah-nguda anak perana. Jenari maka ipilih nama daharanan dai jadi teman geluhna tanpa paksaan ICP. Labo ya jodoh-jodohkan ras daharana tapi ban ngena nama Athena maka lanai Athena sirang. Jenari dua ia ngu jadi sada. Makan nina tole bicara lit pe sila akap na cocok arasi kap si daharana alu manjaran jarusuri kata kena sebab biar denga ia nakiti ukur si dahara sebab dahara nggo ia kapna bagian dirina. Kai pe sila ko kendaharana berusaha ia mengerti memahami sa. Si ila ko kena perbansa dar kelia. Perjabun na banci ceda labor kita kan lit napil dan wil saja. Tapir kita kan saling mandangi lanelit si keleng-kelengan. Kekali Tuhan payongnya akap dua tahlang. Adi si kaitkan kubas kegeluhan ta selaku gereja. Kesajang dan dia sirban gereja wanci pecah. Apakah kita kan buena nggo godaan-godaan zaman genduari? Marilah ajar kita arah surat Yohanes si jadi ogenta enda. Surat sada Yohanes enda. Isurat kentupung lit pengajaran-pengajaran si papa tengah-tengah perpulungan. Iba situasi labo ngencakini tekan si cedai. Tapi pe persadan perpulungan pengajaran si papa lit si menyangkal keilahian Yesus. Ikatakan nama ka Yesus labo dipata sira ibas rupa manusia. Melainkan manusia si demi kesah di bata. Tapi labo ka rasa lalap kesah di bata elit ibas Yesus. Jenari lit ka ajaran papa singatakan kala olanai sada pengukuri kegeluhan idoni enda. Kegeluhan si payo adi skala mundur ibas erbagai kegeluhan doni eda. Berasketis. Adi istilah sehari-harina kap bertapa. Maka payo. Adi kala bertapa. Mundur ibas erbagai kegeluhan doni. Cara geluh si payo. Tapi lit kangen sing ajar kenca. Gela ulanai min perlu skala-skala jagai lagu langkahna. Apakah ngerugikan kala si deban talang. Labo perlu menarik diri bas kegelundoni enda. Sebab si penting uga hubunganku di bata saja. Uga ia menjalin relasi ras di bata. Engkelingi manusia labo sada kearusan. Si utamana uga ketutusan nersembahku Tuhan. Uga ibadah si mengarahku pengertian ritual-ritual agama. Maka Rasul Yohanes arah surat enda ngaju perpulungan gelamin gelu arsada ras di bata dengan si keleng-kelengan sapi-sapi ia. Iba situasi si kacor kita kan pengajaran si papa tentu banci si bayangkan ibas perpulungan lit singgolanai payo pengangkanna. Lanai pas pendalan kena karena ajaran Kristus. Adi istilah na genduari agak lain ninakin. Ngelit si enggong ngelaini. Ya, biasa na gia.
Adelit jelma ngelaini ya. Nambah tendu talang. Ibas perpelungan tentu nggak terjadi sih. Lit singgo ngelaini kita kan ngikut-ngikut pengajaran si papa. Mungkin KPD banggo ngelawani. Ban enggo kena cuci otak. Pihak enggo jadi troublemaker. Ya, penyebab masalah. Menyebalkan nandangi temanna. Tapi Yohanes negaskan maka kala situ harus min si keleng-kelengan sadara si debanna. Si ngelainin dai isingetkan gelah si keleng-kelengan. Senari kala si menghadapi temanna si rusur ngelaini pe harus si keleng-kelengan. Maka kaikin maka harus si keleng-kelengan identitas kala Kristen. Itandai arah perbahanan si dem alu keleng ate. Jana kekelengan asalna arah di bata narikap. Di bata kekelengan kap nina. Jana ise sir keleng ate ia ringan ibas di bata. Jana di bata ringan ibas iya. Di batang meleben engkelengi manusia. Maka manusia rutang engkelengi sapi-sapi iya manusia min. Sebab ngomleben inanamina keleng ate di bata. Ise sir keleng ate tandana ia ringan ibas di bata. Artina dalan kena meperintah di bata dengan di bata masih nunggu-nunggu iya. Cenah lit ulih kekelengan. Erbanca lanai biar. Ya. Kekelengan nalukan kebiaran kap. Sebab lanai si salah dalan kena. Maka lanai biar. Ya. Bagi si katakan ibas ayat 10 walu. Jenari menarik kali katakan Yohanes. Maka isepe singaku erkeleng ate kempak di bata. Tapi nambah ate naman seninana kalak sebagai pergua kap nina. Sebab di bata labut rida. Seninana trida. Si idana pe labo terkelengina. Apakah di bata silat rida. Maka perintah guna si keleng-kelengan si tuhuna praktek nyata engkelengi di bata. Sebab ise sing kelengi di bata harus maka ikelengi nape seninana. Jadi asal ngo ngasup kelengi seninana berarti ngo ikelengi nama di bata. Alup kata si deban arah engkelengi teman manusia kalak site ngo nuduhkan kepatuhan nama di bata. Kala si kelengatina di bata tentu ipatuhi naka perintah di bata. Maka kaida ke pesan man banta rikutkan temata sekalienda. Ara ogenta enda kekeleng Tuhan kita isingatkan maka di bata kekelengan kap. Kekelengan di bata kempak manusia labo bersyarat. Di batang kelengi manusia labo perbankai silit ibas diri manusia Tapi di bata kin kekelengan. Ikelengina kerina tinepana ciptaannya. Manusia adalah bagian dari ciptaan Tuhan. Keleng ate di bata tangkas mengarah kerehan Yesus Kristus. Ja kencang yutus nabi-nabi, hakim-hakim, raja-raja, imam-imam guna nehken kata di bata. Manusia lalap dengan erdosa. Maka kata di bata dai menjadi manusia guna ngajari manusia langsung idoni enda. Mewujud Yesus Kristus. Wujud manusia ibuatna. Gela alu bagai Tuhan endi heras manusia. Jenari Yesus ngananami kematen, gelah ngananami kekeken. Alu bagai manusia tapi doni enda metedalan ku surga.
Jadi penulis surat Yohanes enda ngaju gelah min kerina kalak Kristen rutang si keleng-kelengan. Sebab di bata engkau meleben i cidah kena kelengatena si sertaman manusia kap. Ya. Alu ngutus Yesus Kristus kudoni enda ibas wujud manusia tanda keleng ate di bata serta la tanggung-tanggung bagela. Keleng atena manusia la atena kegeluhan manusia berujung ibas neraka. Ya. La berujung bagi-bagi saja. Tapi gelah min selamat. Cenari selanjutnya, sepelanggong idah di bata. Mekin, sepelanggong idah di bata. Tapi amin gia bagi situ huna alun dalankan perintah di bata guna si keleng-kelengan. Erbanca di bata teridah kap. Erbanca di bata tergejap ringan i tengah-tengah ta. Sanah kekelengan na jadi serta i tengah-tengah ta adi kerina kita sapi-sapi kita si keleng-kelengan. Ugang inda makabanci kita si keleng-kelengan adi terluka usur pusuh taiban temane. La sekali dua kali ngenca kita isakitina. Si kelengi ia si sampati temanta la erga kena kita. Tupung kita perlu penampat la yang git nampati kita. Tentu kekeleng Tuhan dalankan perintah di bata guna si keleng-kelengan labo gampang. Tapi ingat palasta kini teken mandi bata. Labo palasta balas jasa. Adi menghuli ban kalak, menghuli kasih ban. Adi keleng ate temane ngata kita. Kita pesi kelengi iya. Ramah kalake banta, ramah ka kita bana. Adi bagai sepengasup. Tapi lah berbagai kak perintah di bata. Perintah di bata si keleng-kelengan. Sebab di bata kekelengan kap. Seringan ibas di bata. Berarti ia mesindalankan perintah di bata. Di bata ringan kap bas ia. Kita kelengi labo segelah ikelengi. Tapi erkitekan kita engko ngalokan keleng ate di bata. Kelah ngasup kita dalankan si harus kita ngerembakkan diri kempak ulu kekelengan emkap di bata. Kinatana ya. Kinatana kita sapi-sapi kita pelabo kap ngasup si keleng-kelengan. Sada sektore banci pecah. Padahal aturna kita masih deherna. Sebab musur teman tepulung ras. Adi kebatin minggu ndai sada kali ngence seminggu. Adi bas sektor PJJ ya. Kita jumpa tupung PJJ, kita jumpa tupung PA, diakonia, usur ta jumpa. Maka perlu ngesi sedari. Maka penghancur kinersa danta, labo kap darat nari. Labo ajaran-ajaran sesat. Tapi justru ibas kita naringe sirban kita banci pecah. Sapi-sapi kita, pertua, diaken, pandita, perpulungan, si pandang-pandangan usur. Bas jabu pe bagai. Sirban sontar labo ban litna kodaan darat nari. Tapi memang kin sapi-sapi ndahara ku perbulangan bagai pe sebalikna si pandang-pandangan usur. Lanelit rasa syukur perban go bene keleng ate. Bagai kape antara orang tua res anak. Nina orang tua aku nai, Nina lalap aku nai, Nina. Zamanku berbeda. Tidak ada usaha untuk saling memahami. Tupung lit si salah pe, lokalit si berinisiatif mindo maaf. Maka sendah kita singetkan.
Alu si keleng-kelengan. Kita enggokap jagai tubuh Kristus. Jagai gereja. Tupung lit sirban sangkut ukur du alamilah. Adi lagi ya ia mindo maaf. Ya, lo terpaksakan kita kalak mindo maaf. Dia bola kakin turah ukurna. Tapi minimal kita ngomin si alami. Lagi ya ia mindo maaf. Kelah olah kita bagi kalak si minum racun. Tapi kalak ateta mati. Alamilah. Lo banci. Kalak si minum racun. Si deban si mati. Adik kita minum racun tentu si rugi kita. Si mati kita. Bali bagi relem-lemeda. Relem-lem kita lah kita ngasup ngalami salah kalak. Tiap jumpa detak jantung ta lebih kencang. Iyalah na ibu kita tenang Dung na kita ngesakit. Kalak ndai bebal kakin. Lah kalit rasa bersalah na. Kita ngolah na itu dungukur kenranan teman sinakiti kita. Teman dai mengker tuduh rumahna. Si tambahi kak masalah geluh tai. Arbanca turah pinakit. Desken kalak si minum racun. Tapi kalak si deban yarap kena mati. Jangan mungkin. Perukuran si bagai. Perukuran kalak mau tukap. Maka dilit teman ta. Arban salah yaman bandu. Alamilah. Kita ngalami salah kalak si deban. Kita ken di batang ko leben ngalami kita. Temata emkap rutang engkelengi. Digan na pe adi rutang harus sigalari. Maka adi perintah di bata rutang kita engkelengi. Ingatlah kewajiban ta. Desken utang si harus sigalari. Adilah si dalankan erdo sama kita. Adi sioge Jakub 4 ayat 10 pitu nina erdo sama kalak silandalankan si muhuli. Adi iteh na patut idalankan. Maka engkelengi lakap terjeng mere secara materi. Lo ka suka-suka nang kelengi Adi suka-suka na mere ngenca. Lit ngekalak mere tapi late na keleng. Bagi mereman si mindo-mindo. Banjing perban lesek tena maka berena. Labu ban kelengna. Labu ban makuah tena. Banci jadi. Guna nakan kekelengan. Kita reh. Mereka kata pergagah manta-manta tupung ia kote. Ersaksi kita nurikan penggejapan tak karena kuasa di bata. Gunam pagagahi ukuras kini terkena. Hadir kita tupung ya sakit, tupung ya receda ate, tupung lit kerja meriah ibas ia. Lagi ya kita ngerana, kerehenta enggo jadi. Bukti kita kelengi iya. Jenari, manturang seninata si pak sana ngalokan perbeben si berat. Si bereka waktu ta dirita guna mendengar keluhan-keluhan na. Penggo, tanda kita kelengi. Sebab mendengar adalah salah satu obat mankala si pak sana dempusuhna. Melalangnya kita. Asal kulit saja singgit menggikan pusuh ta. Nggo terakap siakap. Ya. Tambar siakap maka asal lid kala ngit hadir mendengar keluhan-keluhan teman nasi pak sana kote. Penggo bukti kelengi. Kekelengan metata nilai GBKP si harus sidalankan. Selaku kita kalak Kristen kewajiban ta. Kehadiran gereja meguna memandu tiap personal gelu ibas kekelengan. Sebab keleng ate meulutan nahkan berita si meriah. Guna mabai teman taku keselamatan. Mari mencidahkan keleng ate manta-manta. Adilah kita ngasup nampati teman ta si kesusahan. Minimal ulah nambahi kesusahan na. Totokanlah ia. Jadilah teman subuh ilebe-lebena bagi pe ipudina. Aula lain ilebe-lebena lain ka arah pudina. Lain
pedempak lain petundal. Kunci gelah ngasup mendalankan perintah di bata emo, geluh ngeremakkan diri ku Tuhan. Kecapkanlah maka kita endak enggo leben ngalokan kelengate Tuhan. Sama kaalu nalankan perintah di bata lanai bo kita biar ribas nalani kegeluhan. Sebab si moharga nanggo sialokan, emkap keselamatan, jaminan kegeluhan si rasa lalap. Terpuji gelar Tuhan ara perbahanan ta. Amin. Mari ras kita toto kita. Isakan kami bujurman bandu Tuhan, lias atendu, emkap singkawali dengan nemani kami, sekubaswari si senda enda. Isingat kendu dengar, karena uga kelengatendu kempak manusia, alu ngutus Tuhan Yesus Kristus, kudoni enda, nah kendalan keselamatan. Oh Tuhan, pasu-pasu nudage kami skala-skala, kelah ngasup kami jadi pribadi sidam alu kekelengan, ngasup ngalami salah teman kami, dengan tetap banci permuliakan gelar bebas geluh kami. Kukam kami repangendes Tuhan, ibas gelar Kristus kami toto. Amin. Selamat PJJ Man Banta Krina.